Dad, you were indeed our superhero, and you loved us unconditionally. Ezelani nedothodzo, Dad. Ra leboga Dr. Leona Stoke Siwawa ke re betso le motule ke tsela gore bontsi ja lona le itse Senyesemane mme hela ka bokhutshwane ka Setswana se se bodileng nte ke re hela a re o na ra ntse a founela ke mme mmagwe a mmolelela ka ha re rragwe a sa tsogang ka teng mme go sa tsoga moo tota ga ba gakgamatsa gobane o na ba heleletsa e le gore rragwe o na a na le bolwetsi jono bo amana le jone segajaja se re le mo go sone COVID-19 mme a re a tsena ko sepateleng ba leka ga ba lekang teng ba leka go tsosolosa botshelo mme ga itlhelela go le thata hela thata mme ga re ba losika ko ga borone ba leka gore ba leke go dira gore ba bone gore ba ka dira jang gore a ta kgone go thusega mme ga se ka ga thusega ka mo go tshwanetseng ka teng mme o bua jaana e le gore tota re rragwe e ne le mogaka e ne le motho yo thata mo botshelong mme hela ke re ke sone sa na se bua le nna ke be ke tatse mo go tekodisong ke te ke re re Siwawa mo botshelong ja gagwe ba gaetsho e ne se motho o ka longwang ke monang go thelele ne ka longwa ke monang lo lothe na ka se ka longwa ke monang mme ha ke bua ka gape ka botsogo ja gagwe re Siwawa ne se motho o itshasang bo doniba mme go pako ga gago bona le mo go ntegela thata ke jone botsogo je le one ke tatsa ka ga jone ke re ka go sa dia nako ba gaetsho re siane ke ta bitsa re Richard oh my god o teng mo botshelong ke ta bitsa re Charles Siwawa kana ke ntse ke ene Richard Siwawa because you know sometimes o santse go ne le duplicate e sala mo botshelong ke ta bitsa re Charles Siwawa yo taba emetse ba family a family representative re Charles Siwawa ke kopa o eme nkgonne o te o eme Phuthego ka lehoko Dumelani guvungano lenzimu ndomo amuchila munziwo uno wa vatetinini vangu Richard Thuso Siwawa ndimi imi ndo vadana nditindi tate vangu vevuvili ngone ili vatetinini vangu tate vangu vakave vetovegwa ndi Richard Siwawa imi muchilo gwangu gose gwandinoziva ndichasimulula ndive nemesho nabo botshelo jote go simolola ke nna le matho kana go bona ndakave ndiwana ili kuti vatetinini vangu Richard Siwawa ndivo vakabhata livoko gwangu vanondikweva bendilakidza kuti kwendiwa ngayo muuchilo gwangu gose kusvikila nangwenu ndina vana ndakalovola ngono ndakeve ndili kuti ndivo vanondilakidza kuti uchilo gwena ngayo
ke ene yona ga ntshupetsa gore mo botshelong go dirwa eng ke ene na ntshwara ka sata ebile ke na le bana ndakalovola ebile kana ke nyetse kana ke hela kana hata se ga resiwa wa gone o sa nyalang mo groupung tsa bona ngono ndovolo iyeyo yakava tuka minga ndi vatetenini vangu menyalo yeo ke ene na eteletse pele kuthi goku hamuhanditi vake vakandikweva vakandibatana livoko ndiwana likuti kondilemela kwazo kuti kwashingikala kujalo kwanhasi ngona ate kwedukana ndikwenzini kana ka ke le bolela gore tota na ntshwere ga kgoga ka sata mme hela tota o ithela go le thata mme ga gona gore go ka tweng ke sa se dirilwang ke modimo ntolle vandijale a yi teli kuti nthuntana vava vake vakalinga imikoga ndola kuti vana bevakulu vavo bose vana bevakalagwa vavo vake veli kuti mdala uno valinga ni mesho akalingisana motho yo ka sekgowa ke se ke re he was not self-centered e ne le motho yo phuthologileng yona a lebelela mongwe le mongwe a lebelela bana ba ga mogolowe a lebelela ka ga a nyetseng teng mme ke tatsa ke re rasiwa ona a tshwana le thutwa o ne a nna yana a lebelela jaana a bona ga go na le mathata teng mme a nnopole a address montsibati kwa niswimbo yakalulama entombo ngono vakaveveti pavayapo vexaka kuti va va ka kunganiwa vana va vakulu vavo vose vana vakalagwa va va kungana va libapa ve va lakidza ludo nenxaxo munzi wavo ngono kuthi koko takafana kuti titi ku leveleka ti ve ti ziva kuti vake va sivoga vake va na mathoni mbakiso mme kana resiwawa e ne e le motho phutha ditšhaba o na batla go bona ba ga bone a na le bonega le kwa na nyetse teng ba nna ba le gonega mme nako le nako o mmona a na le lerato le le heteletseng a na le monyenyo o heteletseng ngono to khatha kwazo kuthi koko manini vangu kuti maka amuchila kuti vana kuze vana mulele vana kuxe kwe vana venyu dumbu vexivili mangwane kana wa rambe masiwa wa ha Catherine gore tota ra itumela gore o bontse o godisitse bana mme o sa godisa ba ga go hela mme o godisitse tšhabaye mawa kuti nthuntana vakazwagwa kumapoka vakakulila kumapoka le utile gore resiwawa o tshotswe ebile a ba golela kwa mapoka ngono yakatihule kwechipaka vakana le kuti mapoka neFrancis netoropo kukule kule vakave se le buchenje digwavo ndoguleva later on vakave velebelekane vakulu vavo kuti a tisedzeleni kutoropo mme ka bothale ja bone ja tholego e seng ja sekolo mme a buisana le ba mogolowe gore mme hela ka ke go letse gone ko mapoka mme a re lekeng gore re suteleleng ha toropong hale re tere kwa majakong vakalingilela zwinjinji ngono tikafuluka kudwa kumapoka tikahato vaka mutsamaya mme ra huduga mo mapoka rata ra nna ra ga mo tsamaya bakulu vavo bose vake vana di-spouses bo mogolo bothe bana ba le losika ba na le basadi ba bona ngono tikati tifuluka tenda kutsamaya tiwana ile kuti dumbu batano i hululu kwaso mme a re go hudugela kwa tsamaya mme ga supega gore tota go tshwaragana go ne go le teng mo go hetleletseng ne ikhuwa tathoneni ngati vake vali an advocate ka se tsona re ka re ragwe thoni ne le mmueledi wa popota ndo shaka describe tathoni ne bakulu vavo relatively ke batla gore jaanong ke le ka go le tlhalosetsa rasiwa wa Richard kana ntse ka teng nkulu wavo kutanga uchilume wakali a strategist mogolo wa bone wa ntha e ne le monogamano nkulu wavo wechisana wavake vetovedza wakavali a pacifist mogolo wa bone o na ba mo latelela e ne le motho yone o le gore tota o na re ka re
he was not very active, but o na le passive kore ne le motho yo leng gore o lebelela dilo mme o ka re ga mo teng mme a le mo teng. nkulu wavo wexikadzi wa ka va a le bogale mogolo wa bone wa mosadi o na le bogale jo leng ja noga. a ve gala ve leveleka no hawa va ka khuta veti a iwe thuso no bogale too much nna nda kule kule mme na ra bua gela ba gore wena thuso wena bogale thata wa go kgakala ngono ka tive shaka ku tiva vumbe nxa wavo mme ba batla go aga lelapa la bone le ne le agegeile gale. ngono nxa wavo va ka sewa kwa mone vona va ka lela vana va ngapa va ka kula swingapa va ka dika mme lelapa la bone ba le aga hela thata jaaka le bona bana ba bone ba rutegile mo ka sekgwa reng there is a clear indicator. ngono tikaxa va ka xa ta thoni ve gala mo Francistown va ka gala lebaka bulefulefu kwa zone Francistown rasiwa wa Richard o na nna lebaka le lela thata mo Francistown. ma vona programming le va ku tiva ke va le tichara ku African school instead than African school vana ve Buchanaland le bona ko le mo programe go kwatle gore na le titšhara ko kae va ka no dia ku Town Primary School a go ruta ko Town Primary School ngono va ka tidwapo va ka enda veno thama business zavo mme ba re ba tswa gono a nna mogwebi ngono i papo va le